हाय फ्रेंड्स मो मनीषा आज आम अनबॉक्सिंग वीडियो गोटे करवा कहार करवा वाच रो करवा वाच सैमसंग गैलेक्सी एक्टिव 2 रो करवा तो मो भाई आ मु आज से वीडियो तो लेट्स स्टार्ट एबे देखंतु हम हाथ रे अछि एक्टिव 2 तो एबे हमें आकू वाह तो एबे हम हाथ रे the Samsung Galaxy 2. Wow, beautiful design. Looks very beautiful. बहुत बढ़िया भी लगुची. तो स्टार्ट करिवा. Hi everyone. Actually this जो Samsung Active 2 watch टा बहुत सुंदर दिखा होछ actually and body टा metallic रहउची और aqua black भी अछि. एटा aqua black. एटा aqua black रहउची. ए बॉडी टोटल रहउची पूरा मेटल टा आ ऊपर टा गोल्ड ग्लास रहउची आ तार चार्जर टा रहउची हमरो खुले किया है चार्जर टा देखंतु पूरा ग्लास टेल डिजाइन में आछि देखंतु आ भीतर चार्जर अछि आ भीतर भी एमती कले चार्जर ओपन हबा ठीक अछि लेट्स वाह तो चार्जर आ एटा होची यूएसबी टाइप रो मोड रहउची एटा मैग्नेटिक अछि एटा मैग्नेटिक अछि आर बैक साइड टा देखि दियंतु एटा कर बैक साइड तो एठी मैग्नेटिक टा एमती हमें प्रथमे एटा को ओपन करिया पड़ियो हमको एटा सील अछि एति भाई ओपन करिया पड़ियो देखंतु आर ऊपर एमती गोटे जरी थिला सेटा हमें खोली देचु एटा आपण जे कोनोसी यूएसबी प्लग रे आपण यूज करि परिबे आपणकर मोबाइल रो थिबो जो आपण अडाप्टर थिबो अडाप्टर आपण यूज करि परिबे लगे परिबे आ लगे कि आपण चार्ज बसै परिबे एटा मैग्नेट टाइप रहउची एटा पूरा त सेट रे जो धरि थोइ दे आपण आराम से एमती रखि दियो चार्ज सेटा अराउंड 4 आवर्स रखु 4 आवर्स भीतर चार्ज फुल हे जो बट बैटरी बैकअप मैक्सिमम मैक्स 9 डेज रखिबो approximately 9 days अपन यदि हार्ट बीट रो अछि हार्ट बीट रो आर फीचर्स देखिबे आगु को वर्तमान एति ता भीतर कंटेंट अछि त पैकेट भीतर गोटे घंटा रहउची एक्टिव 2 और चार्जर रहउची आउ यूजर गाइड रहउची भीतर यूजर गाइड पैकेट भीतर यूजर गाइड भीतर हमर रहउची अपन देखिबे गोटे रहउची तार वारंटी कार्ड रहउची वारंटी कार्ड आ गोटे तार यूजर गाइड हाउ टू स्टार्ट दिस वॉच ओके ओके आउ आपण देखि परथिबे आ ऊपर प्राइस लछि 25000 समथिंग अछि ओके बट प्राइस टा 25000 समथिंग 25999 समथिंग तो एटा देखंतु अच्छी बट एबे तो अराउंड 15000 समथिंग फ्लिपकार्ट रे अमेज़न ने गिफ्ट जेतु डिस्काउंट ऑफर अछि तो बिग बिलियन डे रे ऑर्डर करथिले एटा अराउंड 10000 पड़तला मते सो एटा बहुत लाइट वेट अछि पूरा प्रीमियम डिजाइन अछि एटा पूरा प्रीमियम डिजाइन अछि और राउंड डायल तार कंपेयर टा पूरा राउंड डायल अछि पूरा टू बटन्स फॉर बैक एंड फ्रंट आपण मन देखि परथिबे फर्स्ट टाइम डाउनलोड करिवे तार एप्लीकेशन टा Samsung Galaxy Wearable ओके आपण जे कोनसी एंड्रॉइड फोन आईफोन रे ए सॉफ्टवेयर टा अवेलेबल अछि प्ले स्टोर रे आपण डाउनलोड करि परिबे Galaxy Wearable ओके लेट्स स्टार्ट हेलो एटा घंटा को एबे ऑन करले देखन सुंदर दिखा होची ओपन हे जाई छी हमर घंटा टा Samsung Galaxy Watch Active 2 it is showing
वाओ इट्स अमेजिंग लेट्स गो। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆଉ ସ୍କାନ୍ ଏଗେନ୍ ଓକେ in my devices it is finding Galaxy Watch Active 2 okay you can select that one selected pair you can कनेक्टेड ଏବେ ହେଇଯିବ ପେୟାର ଆସିଗଲା। tap to connect it is showing okay tap take your phone to complete setup install watch active to plug in okay it is showing you have to install two application one is ଆପଣ ମାନେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବେ ଦୁଇଟା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ଲଗଇନ୍ ରହୁଛି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଟୁ ପ୍ଲଗଇନ୍ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଗାଲାକ୍ସି ୱେୟାରେବଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଓକେ ଦୁଇଟା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼ ଫୋନ୍ରେ ଓକେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପେୟାରିଂ ଫିନିଶ୍ ହେଇଗଲା ଏବେ ଏବେ ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଟିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୟୁଜର୍ ମ୍ୟାନୁଆଲ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ बैंडटा बहुत स्मूथ एक्चुअली बैंडटा बहुत स्मूथ पूरा मैट फिनिशिंग रोच लुक्स गॉर्जियस एक्चुअली आ बैंडटा बहुत स्मूथ पूरा आपण पिंदिले बळे लागिवो पूरा इंप्रेसिंग लुक दबो आपण मानको आपण माने तापरे सब जंग अलाउ ऑप्शन आपण मागिबो आपण सब अलाउ करि कर जिवे यस सब कर देबे ओके साइन इन मागिबो तापरे गेट मोर with with your Samsung account notification find my watch find my phone backup and restore Bixby to sign in ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଲାଗିଲା keep your watch connected to your phone yes okay allow you are all set एबे हमर सब सेटअप सरी गला मोर घंटा आउ एंड्रॉइड फोन सेटिंग पूरा सेटिंग एबे हमर कंप्लीट हो जाई एबे आपण माने आमे जिबा हमर घंटा रे कोन फीचर्स अछि हम देखिबा आपण माने एबे देखि पड़थिबे घंटा को बर्तन ऑन करछि ओके देखंतु बर्तन टाइम इज 12:15 ओके देयर इज टू बटन वन इज बैक एंड वन इज होम बटन ओके फर्स्ट स्टार्ट करछि होम बटन रो देखो केते सारा ऑप्शंस अछि लागी मु आपन गोटे गोटे करी आपन देखौछि कोन कोन ऑप्शंस रहउ सब आपन मन देखि पारथिबे एटे बहुत सारा ऑप्शंस अछि फर्स्ट इज कैलेंडर सेकंड वन इज अलार्म तमरो कॉन्टैक्ट्स अछि कॉन्टैक्ट्स तमरो जहा फोन थिबो तमरो फोन रे एटी तमरो यदि फोन से कनेक्टेड थिबो तो एटी तमरो कॉन्टैक्ट्स सब शो करिवो आ वेदर को आज रो वेदर कोन केते अछि टेंपरेचर एटा शो करिवो आरोटा Bixby माने एटा रहउ तमरो अपडेट रहउ तम सॉफ्टवेयर अपडेट रहउ Bixby रे जे तमरो रहउची वॉइस कंट्रोल आ कॉल कंट्रोल ये सब ऑप्शंस किछ अछि एटा अपडेट करिया पड़ियो मो भलसे जाननी टिके ते देखि आपन जणै करी एटा सेकंड वीडियो आ एटा रहउची हमरो एसेंशियल्स मींस लाइक एज वन टाइप ऑफ प्ले स्टोर ओके फीचर्स कोन रहउची वॉच स्पेसेस कोन रहउची एप्लीकेशंस कोन रहइबो टॉप फ्री एप्लीकेशन ओके एंड एट रोची आपण जाई परिबे एतरे आपनकर वॉकिंग हे परियो स्लीपिंग हे परियो केते मिनिट सोउचंदी कोन करचंदी सब जाक रनिंग साइक्लिंग स्विमिंग हाइकिंग सब जिंस आपण जहां भी करियो स्टेप्स केते काउंट करि परियो सब जाक ए टू जेड आपण करि परियो अदर एक्सरसाइज ओके ऑप्शन बहुत रहउची एंड कॉलिंग रो मेन फीचर्स इज कॉलिंग सपोज आपण माने ना बटन गाड़ी रे अछंती आपण घंटाटा पिनथियंदी आपण तुना ओरा कॉल आसले आपण एटी मोबाइल ऐप द्वारा आपण कनेक्ट घंटाटा कनेक्टेड थिवो आपणकर एटा वाचटा भी आपणकर वाइब्रेट हबो विथ साउंड हबो आपणकर एंड आपण एथि वाच थ्रू रे भी आपण कहि परिबे कि हां मु व्यस्त अछि मु गाड़ी चलाउची परे कथा हेबी कि वीडियो अछि समथिंग आपण एटी रिसीव करि परिबे फोन काटी परिबे कथा भी परिबे वाच थ्रू रे मेन ऑप्शंस and one another one is settings रे आपण माने सब सेटिंग्स रे आपण फीचर्स रछि सेटिंग साउंड वाइब्रेशन रिंगटोन display lights advanced feature okay and Wi-Fi connection means सेटा Wi-Fi connection रे आपण एक्टिवेट करिवे तो आपण एतरे YouTube भी देखि परिबे सब जिंस एंड अदर थिंग्स माने ओनली YouTube एंड गीत बजै परिबे आपण
ହେଲା କି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍ ଓନ୍ଲି। ଆଉ କିଛି ଅପସନ୍ସ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ଆଜ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମିନିମାଇଜ୍ ଅପସନ୍, ଲାଇକ୍ ଆଜ୍ ଆମର ଅପସନ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓପନ୍ କରିଥିଲି ଆମ ମୋବାଇଲ। ଆପଣ ଯେମିତି ଗୋଟେ ତିନିଟା ବଟନ୍ ଥିବ, ଗୋଟେ ହୋମ୍ ବଟନ୍, ବ୍ୟାକ୍ ବଟନ୍, ହୋମ୍ ବଟନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିମାଇଜ୍ ବଟନ୍। ଆପଣ ସବୁ ଯାକ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବେ, କ୍ଲୋଜ୍ ସବୁ କରିଦେଲି ମୁଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସ୍ପିକର And ତାର apart from that, if you move at second page, one is alarm, one is songs feature, one is photos. I think that is photo means that is the themes. Okay. uh, Another in shorts means Google search, something like that. Okay, find my phone, where is my phone. Okay, you can call to phone, the phone will, the watch will call to that phone, connected phone. Okay. And um, ତାର ସ୍ପିକରଟା ଡିସେଣ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି, ଆଉ ଇଜିଲି ଆପଣ ଆକୁ ହିୟର କରିପାରିବେ। stop watch ରହୁଛି, ଏଥିରେ stop watch ବି ଅଛି ଏଇଟା ଅପସନଟା। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆମର ପୁsh ନୋଟିଫିକେସନ ଆକ୍ଟିଭ 2 ରେ ଅଛି। ବହୁତ କିଛି, ବହୁତ ସାରା ଫିଚର ଆପଣ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନେ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଣନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ କ'ଣ ଫିଚର୍ସ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିପାରିବ ଘଣ୍ଟା ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍। ଆମକୁ ମୋବାଇଲ, ଆମେ ତ ଏବେ ପକେଟରେ ରହୁଛି, ଆମେ ବାହାରେ ଯଦି ଅଧିକ ସମୟ ବୁଲୁଛୁ, ଆମେ ତ ୱାଚ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବା। ତ ପାଖରେ ଯଦି ଆମର ୱାଚ୍ ଅଛି ତ ସବୁ ଅଛି, ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍। ତ ଆକ୍ଟିଭ 2 ର ଆଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ପଡୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କଲ୍ କରି ମୋ ମୋବାଇଲ ଆସିବ, ଏଥିରେ ମୁଁ ଉଠେଇ ଆପଣଙ୍କ କଥା ହେଇପାରିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କଲ୍ ଏବେ ଆସିଗଲା। ଓକେ, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କଲ୍ ଆସିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ରିସିଭ୍ କରିବାର, ଆଉ ଗୋଟେ ଡିସକନେକ୍ଟ କରିବାର। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସିଭ୍ କରୁଛି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାଉଡ୍ ସ୍ପିକର ଭଲ୍ୟୁମ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଫୁଲ୍। ହ୍ୟାଲୋ। ତ ଦୂରରେ ରଖିଲେ ବି, ଟିକେ ଦୂରରେ ରଖିଲେ ବି ଆପଣ ଇଏ କରିପାରିବେ। ସାଉଣ୍ଡ ବି ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି, କ୍ଲିୟର ସାଉଣ୍ଡ। ଓକେ। ଆପଣମାନେ ଏଠି କିପ୍ୟାଡ଼ ବି ରହୁଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିପ୍ୟାଡ଼ ବି ଅପସନ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି କାଉଠି କଲ୍ କରିକି କିଛି ଅପସନ୍ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ କିପ୍ୟାଡ଼ ଥ୍ରୁରେ, ଆପଣ ଏଠି ସେ ଅପସନ୍ ବି ଏଠି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ। ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଟ୍ ଅପସନ୍ ରହୁଛି। ଆଉ ଯଦି ସପୋଜ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ এটা 104 সুপার আমোলেড টাচ স্ক্রিন ବି ଦିଆ ହୋଇଛି ଆ ଦେହରେ। এটা ରୋଟେଟିଂ ବି କେମିତି ଅଛି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ବାସ୍ ପୁରା ଏମିତି ବି ରୋଟେଟିଂ କରିପାରିବେ, ଏମିତି ବି ରୋଟେଟିଂ କରିପାରିବେ, ଦେଖିଲେ। ଆପଣ ଏଥିରେ ପିକ୍ଚର ସିନ୍ ବି କରିପାରିବେ, ଭିଡିଓଜ ବି ସିନ୍ କରିପାରିବେ ଏଥିରେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ତ ଆମର ଗୋରିଲା ଗ୍ଲାସ ରହିଯାଉଛି। এইটা ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ବ୍ୟାକ୍ ବଟନ୍, এইটা ଉପରଟା, ଏଠି ଗୋଟେ ବଟନ୍ ଅଛି, এইଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାକ୍ ବଟନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ବ୍ୟାକ୍ ବଟନ୍, এটা ଧର ମୁଁ ଅନ୍ କଲି, ଏଇଟା ଏଇ ବଟନ୍ ହେଉଛି ବ୍ୟାକ୍ ବଟନ୍। ଆଉ ଏଥିରେ 4GB ଇଣ୍ଟରନାଲ ଷ୍ଟୋରେଜ ବି ଦଉଛି। ଆପଣ 4GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କିଛି ଷ୍ଟୋରେଜ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ହେଲ୍ଥ କନସିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ ଦେବ, ଆଉ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ଆପଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ କଲେ, କ'ଣ କଲେ, କେତେ ୱେଟ୍ ଲସ୍, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବ ଏଥିରେ। ଆର ସ୍ପିକରଟା ପୁରା ଡିସେଣ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡ, ଆପଣ ତ କଲ୍ କରି ଆମେ ଦେଖେଇଲୁ, ପୁରା ଡିସେଣ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡ ଆର ପ୍ରୋଭାଇଡ ପୁରା କରୁଛି। ଆପଣ ପୁରା ଆରାମସେ ଏତେ ଦୂରରେ ରଖିଲେ ବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ଏମିତି ଦୂରରେ ରଖିଲେ, ଏଇଠି ବି କଥା କଲେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଠି ରଖିଲେ ବି ମୋର ହେଇଯାଉଛି, ଆରାମସେ କଥା କହିପାରିବି, ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଖାଲି ପାଖରେ ଆଣି କଥା କହିପାରିବି। ଏଇଟା ତ ଆମର ରହିଗଲା ବ୍ୟାକ୍ ବଟନ୍, ଏଇଟା ହୋମ୍ ବଟନ୍, ଦୁଇଟା ବଟନ୍ ହିଁ ଅଛି। ହଁ, এইটা ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ଟା, ଏଇ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ହାର୍ଟବିଟ୍ ମନିଟର କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ। ହାର୍ଟବିଟ୍ ପୁରା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟଚ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଟାଇପ୍ର କିଛି ଆସିଯାଉଛି। ଏଠି କିଛି କନେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବି କହୁଛି, ହାତ ମାନେ କ୍ୟାନଟ୍ କନେକ୍ଟ ଫୋନ୍ ଏସବୁ ଲେଖୁଛି, ଏସବୁ ହେଇପାରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ହାର୍ଟବିଟ୍, ଗୋଟେ କଥା, ହାର୍ଟବିଟ୍ ଯଦି ଅନ୍ କରି ରଖିବେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଟିକେ କମ୍ ଚାର୍ଜ ଦେବ। ତ ଆମର ତ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଦରକାର ନାହିଁ ହାର୍ଟବିଟ୍ ଏସବୁ ଚେକ୍ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ଆମେ ତାକୁ ଅନ୍ ରଖିଥିବା ତ ଠିକ୍ ରହିବ।
ମୁଁ ତ କହିବି ତ ବେस्ट स्मार्ट वॉच सैमसंग गैलेक्सी एक्टिव 2 पूरा बहुत सुंदर भी लागुच जेमती देखा जमी आसी पूरा डिसेंट लुक गोटे दौर आ बहुत ब्यूटीफुल भी लगुच आपन देखो मो भितर ट्राए कर केमती लगे आपण मैंने कहे आर बैंड टा बहुत लॉन्ग भी अच्छी देखो बैक साइड भी देखो देखिए कितने सुंदर लगुच वाचटा मत तो बहुत भी बढ़िया लगुच एत सुंदर लगुच तो सब आ भितर अच्छे मोबाइल भी धरिया दरकार नहीं तो जुआड़े जाऊे तो ये सब आम सिम कर सब किए फटो छाड़ा आम कते किए भिड छाड़ा तो ये आम सब देखिपर तो आउ कौन आम दरकार तो ये सैमसंग एक्टिव 2 आम पाखे अच्छी तो आउ किसी दरकार ही ना देखो केमती कलर चेंज होची वाह बहुत सारा कलर आस जाउची मु तो आपण सजेस्ट करी कि जदि आनिबे आपण सैमसंग रो ही आनिबे आ सैमसंग गैलेक्सी एक्टिव 2 टा ही आपण माने आनिबे देखो एटा ही आनिबे तो बहुत बढ़िया ही पड़ो मोर एटा ग्यारंटी बहुत भल पड़ुची आपण मैंने आणतु एटा यूज करंतु तापर हम कमेंट करंतु केमती लागिला तो वाचटा तो मोर तो रिव्यू बहुत बढ़िया मुझे तो 5 स्टार ही देवी निहाती ठीक अच्छे मुझे तो कहि आपण मैंने किणतु आ मत कमेंट ही करंतु आ ठीक अच्छे टिल देन ये भिडियोटा एबे रखिबा तो नेक्स्ट भिडियो रे आसीबा टिल देन बाय बाय चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने जमा भी भूलिबेनी बाय बाय।